Hai. Halo. Wah, ini Nati Min. Aku. Recording in progress. Yeay. Haleluya. Yuk berikan tepuk tangan buat diri sendiri dulu. Ya, siapa yang tidak pernah absen di dinner rohani selama ini? Lambaikan tangannya. Nikmati. 现在不用了，现在不用。ya, oke. Itu tinggal kan YouTube tuh dan Oke, ya udah nggak apa-apa. Oke, kita bersyukur ya hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa sama-sama belajar firman Tuhan. Hari ini juga topiknya sangat spesial ya. Nah, tapi saya tidak mau banyak iklan di depan ya. Yang paling penting kita siapkan hati kita menjadi wadah yang terbaik sehingga hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita menolong kita untuk mengerti baik bahasa Indonesia ataupun bahasa Mandarin. Amin. Nah, untuk hari ini ya John sendiri tergerak ya atau kantong untuk nyanyi satu lagu. Ternyata lagu ini ada versi Mandarinnya ya. Jadi kita ternyata ada versi Mandarinnya jadi pas gitu ya. Oke, jadi saya akan share PowerPoint-nya. Judulnya adalah Bejanamu ya. Bejanamu. Oke, jadi kita seperti biasa kita akan nyanyi dalam dua bahasa ya, apapun bahasa yang kita bisa ya, itu yang kita nyanyikan saja gitu ya. Jadi tidak terbatas akan language ya. Saya percaya hadirat Tuhan menyertai kita. Yuk kita siapkan hati kita. Tuhan, kami mengundang Kau hadir di tengah-tengah kami. Seperti judul lagu ini Bejanamu. Betul Tuhan. Kami adalah bejanamu. Kami adalah bejana yang Kau rindu untuk isi dengan hadirat-Mu. 主啊，是的，我们是那个愿意渴慕，主啊，被你的同在充满的器皿。 Engkau juga lebih rindu lagi untuk mengisi wadah hati kami. 主啊，你更是比我们更加的渴慕，要来充满我们这个器皿。 Karena itu kami akan mulai dinner rohani malam hari ini. 所以今天晚上我们要来开始属灵晚餐会。 Dengan pujian dan penyembahan. 用我们的敬拜跟赞美。 Sehingga bejana ini bersih. 使我们的这个器皿成为一个清洁的器皿。 Bejana ini kudus. 成为一个圣洁的器皿。 Bejana ini bisa menerima firman Tuhan hari ini. 让我们这个器皿能够来承接你的话语。 Amin. 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 Kita siapkan hati kita untuk menyanyi. Kita lagukan dulu dalam bahasa Indonesia. Amin. Tuhan, terima kasih Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepas cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan takut bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu.
lagi, katakan dalam Mandarin. 主啊，你是我的灵魂的高台。你是我灵魂的高台，我生命中的避难者，在爱中找到你同在，主我敬拜。我降服在你的脚前，感受你甜蜜的同在。阿门。渴望永远不要离开，生命晨光是你的爱，我的生命献上当作活祭，我愿一生跟随你的心意，我的渴望，我的全心。将所有献上给你，我的盼望单单来自于你，有你同在，生命的一坚定，献上自己，做你器皿，这愿荣耀你生命。Katakan mengiringmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranmu, kehendakmu, ku serahkan padamu, hadapanku hanya di dalammu, bukan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk kemuliaan-Mu. Katakan mengiringmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalammu, bukan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk memuliakan-Mu, harapanmu hanya di dalammu, bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Jadikan kami bejana, isi hati kami Tuhan dengan hadirat-Mu, jadikan kami bejana-Mu Tuhan, yang memuliakan-Mu Tuhan.
presence, Lord. We welcome you in this place. We welcome you in our heart. We welcome you. We welcome you. Oh. Tuhan, kalau ada di antara kami, 主啊，若是我们当中的有些人， kami merasa kami adalah bejana yang rusak. 可能我们觉得好像我们是那个毁坏的、不堪的器皿， Kalau kami merasa kami adalah bejana yang tidak bagus. 我可能觉得我们是一个不好的器皿。 Tapi hari ini kau berkata, Tuhan, 但是今天你对我们说， ketika bejana itu ada di dalam tanganmu, 只要这个器皿是在神的手中， engkau bisa menyempurnakannya. 主啊，你能够来完全这个器皿， Engkau akan menyelesaikannya. 主啊，你能够完成这个器皿， Kau tidak pernah bekerja setengah-setengah. 主啊，你从来好像不一半一半的在我们当中工作， Karena itu Tuhan, hari ini 主啊，所以今天晚上， ketika kami belajar offering, 让我们学习这个献祭， kami juga bukan setengah-setengah Tuhan. 让我们也不是好像一半一半的心来学习， Tapi kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan 让 Engkau. 我们全然的献上我们自己的生命。 Betul, kami tidak sempurna. 是的，虽然我们不完美， Tapi kami itu tidak penting Tuhan. 但是主啊，这在你眼中是不重要的。 Karena Engkau adalah Allah yang 主 sempurna. 啊，因为你是完美的神。 Terima kasih Tuhan Yesus. 谢谢耶稣， Pimpin sebentar lagi. 继续在等一下的时间来带领我们。 Sehingga ketika apa yang John sampaikan kami bisa mengerti. 主啊，使得等一下你的仆人所分享的，我们能够明白 Tidak peduli hari ini hadir berapa orang. 啊，不管今天有多少人参加， Kami bersyukur untuk orang-orang yang rindu. 主啊，我们为着渴慕来到你面前的人感恩。 Terima kasih Tuhan 谢 Yesus. 谢主耶稣， Dalam nama Tuhan Yesus, 奉耶稣的名祷告。 kami berdoa. Amin. Amin. Kita berikan kemuliaan buat pejunan. Oh, terima kasih 这个 Tuhan. 掌声荣耀归给耶稣。 Amin. 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 Shalom. Dan 好 Hello，好，大家平安，很高兴看到大家。哦哇， Hai. Hai, Shalom. Halo Yuwita. 艾伦、小飞刚刚还没有机会，哎呀还有美丽莎刚刚帮孩子洗澡，辛苦了。 Halo. 好，那今天很开心哈、我们能够还有一次的这样子的一个属灵晚餐会。 Iya, senang sekali ada Oh. kesempatan. Masih ada satu kali ini kita bisa belajar di Dinner Rohani. 呀，那老实说哈、就像上个月我们讲的哦，其实这个月会不会有？其实我们也非常的没有把握，我们也很挣扎。 Iya, jadi kita itu seperti yang kita waktu itu pernah bilang bulan lalu, ya mungkin teman-teman juga tahu bahwa kita juga bergumul, masih ada nggak ya kesempatan terakhir untuk bisa Dinner Rohani? 呀，因为大家知道我们即将在预备回台湾的事情哈、所以也是有非常多的忙碌。 Iya, karena dalam persiapan pulang ke Taiwan sangat banyak hal yang perlu kita persiapkan. 对，虽然我相信，如果我们说因为忙碌没有，我相信大家都会非常的体谅我们。 Iya, walaupun kita bisa bilang, oh kita sibuk ya, udah mau pulang Taiwan ya, mungkin kalian juga akan, iya maklum gitu ya, memaklumi. 呀，但是好像在祷告的时候，我就觉得好像圣灵就告诉我说，你不是要学习像天父一样吗？ Iya, tapi ketika saya berdoa, Roh Kudus bilang sama saya, bukankah itu yang menjadi doamu, engkau rindu bisa menjadi seorang bapa? 呀，那我们知道这个天父是非常的信实，然后是说话算话的。 Ya, dan Bapa itu adalah Bapa yang setia, dia faithful, dia tidak pernah ingkar janji. 呀，那我就想到当时圣灵给我的感动哦，其实就是5次的献祭人生。 Iya, dan waktu itu Roh Kudus dari awal, waktu awal-awal ya, kalau nggak salah Februari ya, waktu itu Roh Kudus sudah bilang sama John, kamu akan ada 5 kali. 所以我 Dinner 就 Rohani. 祷告，就说好主，我愿意顺服，但是这个材料求你一定要供应给我，不然我在忙碌中我真的不知道我要怎么预备。 Iya, saya bilang, oke Tuhan saya taat, tetapi tolong ini bahannya apa, Tuhan kasih tahu saya.
但是感谢主我们常常不信实，但是我们的天父真的是信实的。 Dan kita bersyukur walaupun kita sebagai manusia sering kali tidak setia, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. 呀，我觉得今天晚上神要再次给我们一个很丰盛的属灵晚餐。 Saya percaya hari ini makanan yang Tuhan siapkan buat kita juga berkelimpahan. 呀，不是我多么会讲但是是神自己供应的。 Iya, bukan karena saya pintar bicara, tetapi karena Tuhan itu sendiri Tuhan yang melimpah. 所以我们先给信实的主一个掌声好吗？ Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan yang setia, faithful 今 God, 天才能够成就。 sehingga hari ini bisa terjadi. 那我在 Amin. 继续寻求的时候，我就觉得说，今天当然是一个我们这个系列献祭人生的一个总结。 Ya, jadi hari ini boleh dibilang kita kan belajar soal an offering life ya. Nah, ini boleh dibilang sebagai satu kesimpulan. 但是我觉得今天好像圣灵就感动我说，哇，你就是反正你就是把这个快要7年在印尼宣教服事的经验，你怎么献祭，你就是很真实的分享给大家。 Iya, jadi Roh Kudus bilang sama John, yang kamu akan sharingkan adalah pengalaman atau apa yang kamu dapatkan selama hampir 7 tahun di Indonesia, bagaimana kamu itu mempersiapkan you yourself be the offering gitu maksudnya. 呀，那我希望这个分享的过程如果大家随时有问题可以询问，或者是最后我们希望有一点 Q&A 的时间，如果还不清楚。 Iya, jadi kalau misalnya nanti di dalam pertengahan jalan tidak mengerti, boleh bertanya, atau nanti memang si John rindunya hari ini tuh ada Q&A gitu. OK， 那我们都知道，其实我们这几个月我们不断从利未记里面的这个5个献祭来学我们基督徒一个献祭的人生。 Jadi masih ingat ya bahwa di rohani kita beberapa kali ini kita belajar dari kitab Imamat ada 5 macam korban atau offering dan kita mempelajari artinya untuk kehidupan kita. OK， 我希望我们这几个月我们没有白学我们至少这5个祭是什么，我们一定要把它背起来。 Iya, jadi jangan sampai sia-sia, kalau bisa nama korban-korban ini kita hafalkan. 所以为什么我一直重复这张图？我就希望大家能够把这5个祭的一个画面把它记得很清楚。 Iya, itulah kenapa saya terus menunjukkannya supaya kita bisa ingat ya. 我们就一起来复习，就是我们要首先要对付我们生命的罪，有罪当赎，有过当补，所以这就是赎罪经跟赎愆祭的一个重点。 Jadi yang pertama, kita ketika datang mempersembahkan kepada Tuhan, bereskan dulu dosa. Nah, untuk membereskan dosa, korbannya adalah korban penebus salah dan korban penghapus dosa. 但是当然我们不只是要赎罪而已，我们的生命是一个全然线上的，我们应该要日常的来奉献，就是我们的燔祭跟赎祭。 Nah, kalau dosa udah beres, bukan berarti stop di sana. Langkah selanjutnya adalah Tuhan, aku mau memberikan persembahan yaitu hidupku dan berupa korban bakaran dan korban sajian. 当然上个月我们从平安祭学习到，我们要跟神和好，那而且我们要与人有一个好的关系，与人相交。 Ya, dan terakhir yang kita pelajari bulan lalu yaitu korban keselamatan, di mana terakhir kali korban ini adalah untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, dan juga masih ingat ya, Tuhan juga mau kita berbagi dengan sesama. OK， 所以我们不只是领受神的恩典，我们包含这个献祭的祭肉，我们献上的一切，我们可以跟我们身边的人分享，甚至去照顾那些穷苦的人。 Jadi di korban keselamatan kita nggak cuma makan bagian yang boleh kita makan di korban ini, tetapi Tuhan juga mau kita bagi-bagi kepada orang, bahkan terutama orang-orang yang lemah atau fakir miskin. OK， 所以希望这个是成为一个我们献祭人生一个永远的学习。 Iya, biarkan ini bisa menjadi pembelajaran seumur hidup kita ingat gitu ya sepanjang hidup kita. OK， 所以我们再一起来读我们这次献祭人生的这2个很重要的经文，好吗？ Karena itu kita baca sama-sama 2 ayat ini sangat penting. Boleh dibilang ayat ini ya, ayat utama di dalam dinner rohani kali ini. 我们一起来读。 Roma 12 ayat 1, 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. 我们继续念提摩太书2章21。 2 Timotius 2 ayat 21, 1, 2, 3. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. 所以 Amin. 我们可以从这2个经文再一次提醒我们，就像今天的诗歌，我们要成为一个圣洁的器皿。 Jadi seperti lagu yang sudah kita nyanyikan juga dari ayat
yang kita baca 2 ini ingatkan kita terus, kita ini harus jadi bejana atau persembahan yang kudus. 以至于我们能够把圣洁的祭献给神，而且呢是合乎主用，预备行各样的善事的。 Kenapa? Karena supaya kita ini bisa jadi bejana yang dipandang layak ya, dipandang layak oleh Tuhan kita dan bisa melakukan pekerjaan yang mulia. 呀，所以我们可以看见，献上自己为活祭的目的，就是要预备自己行各样的善事。 Jadi ternyata tujuan daripada kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan ya, be the offering, ternyata terakhirnya itu karena Tuhan mau kita melakukan pekerjaan yang mulia. OK， 所以今天当我领受这个主题叫做我如何预备献祭， Jadi ketika hari ini tema daripada Dinner Rohani malam ini yaitu How do I prepare my offering? 我想我就会从我自己的一个经历跟经验来分享，说我在这样子一个献祭人生当中，我怎么样实际的应用跟实际的来献上跟行各样的善事。 Jadi dari korban-korban yang sudah kita pelajari beberapa bulan ini, John ingin men-sharingkan practically ya di dalam daily life dia, apa sih yang dia lakukan untuk offering-offering yang sudah kita pelajari beberapa bulan ini. OK， 所以等一下的分享哈，我其实跟佳燕分享，就好像是一个厨师一样哈，就是我不会好像隐藏我的 recipe， 就是我把我真正我怎么料理这个属灵的料理，我跟大家分享。 Jadi nanti dia juga akan seperti koki ya, tapi koki yang nggak pelit. Koki yang terbuka, dia akan bagi resep gitu ya, istilahnya bagi menu gitu ya, gimana cara masak gitu ya, istilahnya ya kan kita suka bilang nih dinner ya, makan malam gitu lah, jadi makan malam tapi secara rohani. 呀，那因为我们知道这个有时候一些哇很厉害的菜，有时候会想要保留一手哦，但是今天主告诉我，你有什么你就分享出去。 Iya, jadi kan kita tahu bahwa koki-koki yang terkenal mungkin kadang-kadang ada satu masakan yang wah pokoknya itu resep dari nenek moyang gitu ya, nggak boleh dikasih tahu ke orang lain gitu kan. Tapi Roh Kudus bilang sama dia, apa yang kau punya itu yang kau kasih. OK， 那大家会知道说，我在这个日常的献祭学习，我们当中大概知道。神给我的领受就是我要分享这个每日玛纳，还有我的一些日常的分享。 Iya, jadi yang pertama mengenai daily offering ya, korban harian, itu Roh Kudus mengingatkan dia, mungkin teman-teman banyak yang tahu ya bahwa John setiap hari itu memberikan daily mana atau merekam daily mana, dan nggak cuma daily mana tapi juga ada daily sharing. Biasanya sih di grup PAFU ya, untuk dapat daily sharing. 呀，所以我就是在每一天，我就求主给我这样子的灵粮，然后我也先献给神，然后我就分享给弟兄姐妹在群组里面或是所有需要的人。 Jadi setiap hari apa yang John lakukan adalah dia minta mana surgawi itu dari Tuhan, dan dia berdoa supaya ini juga bisa jadi persembahan yang bisa dia sharekan kepada orang-orang. 那说实在，这个日常的献祭，老实说，有时候真的不容易。已经好几次这个每日玛纳，我也很常想说啊，要不要停止了？因为真的不容易，很花时间。 Iya, jadi yang namanya korban harian tiap hari gitu ya, itu benar-benar gak mudah. Jadi percayalah ya, sudah berkali-kali pengen menyerah gitu ya, pengen maksudnya ya sudahlah, maksudnya itu stop aja dulu sekali gitu, kayak gua udah nggak rajin ya. 但是神我觉得很信实。当我们有一颗愿意日常献祭的心，我相信神会持续不断的供应。 Ya, tetapi Tuhan itu setia, Tuhan itu baik. Ya, asalkan kita punya hati itu, Tuhan akan bantu kita. 那就像逾越节的献祭，我们之前讲到说是一个特定期间、特定节期的一个献祭。 Lalu yang kedua, sekarang kita waktu itu belajar Passover offering. Artinya apa? Offering yang dilakukan di hari-hari tertentu atau hari-hari khusus. 所以这当然就是可能我一般的一些主日或者是礼拜六八福的讲道等等。 Iya, jadi kalau ini bagi saya itu seperti kayak khotbah. Jadi khotbah Pafu hari Sabtu, atau sebulan sekali khotbah hari Minggu, 呀，或者是一些特别的短讲。 atau beberapa sharing-sharing yang lebih singkat tapi yang di hari-hari yang spesial. 呀，这真的在印尼也是很多的经历，比如说婚礼的短讲，或者是安息礼拜的，或者是有人搬新家要去祷告， Iya. 有人开新的店要去祷告。 Ya, jadi special sharing ini misalnya gitu ya, misalnya ada orang buka toko ya, kita doakan. Nah, dia juga akan minta sama Tuhan ya, mana itu. Lalu
misalnya ada orang merit gitu ya, atau bahkan dalam upacara namanya apa tuh, sangli itu apa? Iya ya, bukan pemberkatan, penghiburan, sorry, ibadah penghiburan gitu ya. Itu juga perlu special sharing di occasion tertentu. 那当然，在这个平安祭的里面，就是学习不只是我讲而已，是我要跟我的身边的人一起来分享。 Nah, lalu yang terakhir mengenai yang kayak bulan lalu kita belajar korban keselamatan. Jadi saya belajar bahwa Tuhan itu mau saya itu bukan cuma seperti satu arah atau bahkan cuma dua arah gitu ya, tetapi bisa lebih banyak berbagi dengan orang-orang lain. 所以就好像我们家每一个礼拜四或礼拜五的中午，我们会跟孩子，我们全家会有一个家庭祭坛，一起祷告分享的时间。 Iya, jadi misalnya kayak family altar ya, kalau kita sekarang lebih biasa itu pakai Kamis atau Jumat siang ya, jadi tiap minggu. Nah, itu juga ada sharingnya kan. Nah, itu salah satu. Lalu yang 那当然包含一些小组的分享，不只是讲我要怎么样来引导大家来分享，我要怎么样子来一起分享神的恩典。 Iya, lalu berikut juga dengan sharing cell group ya, kayak kita ada komsel. Nah, itu kan namanya sharing dalam fellowship gitu ya. Jadi ini juga salah satu seperti korban keselamatan untuk Tuhan. OK， 所以我分享到这边，其实是分享我自己在这个献祭人生的这几块当中，我自己是怎么样操练的。 Iya, jadi yang saya mau maksudkan dengan sharing ini adalah bagaimana mempraktekkan ya, kita tuh bisa offering, memberikan persembahan pada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. 当然，我是全职传道人，这某一方面也是我的工作。 Iya, tapi jangan lupa ya, John ini kan full timer ya. Jadi memang itulah tugas utamanya gitu ya, untuk men-sharingkan firman Tuhan. 呀，所以这不是我今天讲这个，不是说哇，大家一定要这样子，一定要，哇，压力会很大，就是这样子。Jadi ya bercanda ya. Jadi bukan berarti wah kita sharing ini nanti abis ini kita share fotonya gitu ya, supaya semua orang harus gitu ya, maksudnya harus melakukan sama persis dengan yang John lakukan. 但是我希望大家今天透过这个画面，让大家可以去思考，你在自己的家庭跟生活的当中，你要怎么样按照这个利未五季的这个模式，你全然的献上自己。 Tapi cuma ingin seperti gimana ya, mendorong kita semua, memberi semangat buat kita semua bahwa yang kalian pelajari di kitab Imamat korban-korban ini itu bisa loh ada prakteknya ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. 只要我们有一颗愿意献上自己的心，我相信神会帮助我们在各样的地方能够来为神来行善，能够成为祝福。 Dan karena saya percaya asalkan kita punya hati untuk Tuhan, iya Tuhan, aku mau mempersembahkan hidupku, Tuhan pasti akan buka jalan gitu ya, kasih tahu kita gimana caranya untuk mempersembahkan hidup kita. 如果你阿妹的话，跟神挥挥手好吗？ Ya, kalau kau amin boleh nggak melambaikan tangan pada Tuhan? 说我愿意，求你使用我。 Katakan Tuhan, aku bersedia, Tuhan kau pakai hidupku. 我希望真的 Amen. 我们的祷告是我们这个不是教知识而已，是一个献祭的生命。 Ya, jadi kita belajar mengenai on offering life itu bukan cuma belajar pengetahuan gitu ya, secara teologi dan sebagainya, tapi itu benar-benar itulah hidup kita. 所以包含今天为什么我会分享一些很实际的，我也是希望能够激励我们大家，按照神给我们的这个一个样式，我们献上最好的给神，让神来使用。 Itulah kenapa nanti saya akan men-sharingkan bagaimana mempersiapkan ini semua. Berdoa kita semua juga bisa belajar, dan dengan tentu saja cara yang spesial ya dari diri kalian sendiri. Amen。 Amen. OK， 所以接下来我会很实际的分享我自己在预备这些所谓的属灵的料理或是献祭，我到底是怎么做的。 Jadi sekarang berikutnya topiknya adalah bagaimana menyiapkan makanan atau bagaimana menyiapkan offering. OK， masakan ini. 那我当然我还是用我刚刚讲到这个厨师的比喻，我来分享平常一个厨师要煮一道菜，到底他应该会怎么做。 Iya, jadi saya mengambil dari sudut pandang seorang koki gitu ya. Bagaimana sih koki itu pas mau mulai masak atau mau mulai mengolah satu makanan? 我想我们都知道，一定要开始就是你要先想好一个菜名，或是那个菜的量。 然后你要怎么样慎选你想要做的那个菜的食材？ Iya, tentu saja seorang koki dia akan pikir, saya mau masak menu apa ya?
Terus bahan makanannya mau apa ya? Dan berapa banyak bahan makanan yang diperlukan? 那当然，下一步就是我到底要怎么样来料理它？我要懂得取舍一些材料，我要懂得好好的去调味它。 Yang kedua, bagaimana cara memasaknya? Oke, apa yang perlu ditambah, apa yang perlu dikurang, dan baik-baik untuk mengatur rasa ya dari makanan tersebut. 那当然，最后当这个料理做好了，我们要怎么样上菜也是非常重要的。 Yang ketiga terakhir, tentu saja ini sangat penting ya, nggak cuma pintar masak, tapi bagaimana menyajikannya di atas piring gitu ya. Bagaimana menyajikannya di atas meja itu juga penting. 呀，我们看过一些料理比赛，你就会知道，菜再好吃，如果摆的乱七八糟很丑，那其实是扣很多分的。 Ya, kalau kalian pernah nonton Master Chef gitu ya, atau Hell's Kitchen, kalau misalnya masakannya oke, enak, tapi sembarangan taruh gitu ya, itu juga, aduh, nggak dapat nilai gitu ya. OK， 所以等一下我会照这样的一个模式来分享一步一步，我平常怎么样来预备分享神的话语。 Iya, jadi nanti John bentar lagi akan men-sharingkan satu persatu secara lebih detail. 但是我还是要再一次说，我相信这一些属灵的原则一定可以应用到你们的工作或者是你们家庭的生活当 Dan 中。 saya percaya ini nggak cuma prinsip makanan rohani, tapi ini pun bisa dipakai dalam pekerjaan kalian. 所以，愿我们有一个渴慕主啊，求你帮助我，让我知道我怎么献上自己，能够被你来使用。 Jadi main poinnya adalah Tuhan, aku punya hati, aku rindu sekali Tuhan, aku ini bisa jadi persembahan buat Tuhan. Jadi hari-hariku itu gimana cara mengolahnya, nah itu minta Tuhan tolong gitu. 当然，我也要再强调，我们每一个人都是神拣选的祭司，不是只是全职传道人才是祭司。 Iya, dan tidak hanya John, hamba Tuhan sebagai imam, sebenarnya Niman, kita semua ini sebenarnya juga imam loh. 呀，所以我们本来作为一个基督徒，我们本来分享神的话语，我们传扬神的福音，也是我们的职责之一，对吗？ Iya, jadi memberitakan firman Tuhan itu sebenarnya juga tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. 包含我相信我们对我们的孩子，我们对我们的爸妈，我们对我们的同事，神要给我们一个属灵的智慧，让我们知道怎么样预备这个好的属灵料理给别人。 Atau bahkan mungkin Tuhan mau pakai kamu untuk berkata-kata dengan papa mama, dengan anak-anak kita gitu ya, dengan tetangga, ya dengan atasan, bawahan, itu juga perlu hikmat dari Tuhan. 阿门。 Amin. 所以接下来我要来分享说，如果以一个预备属灵料理的角度，我们要怎么样开始？ Oke, jadi yang pertama kita mau mulai dari bagaimana cara memulainya. 那当然，我们知道，如果在这样预备神的话语，或者是我们要传福音的时候，我们一定要确认所谓的目标，或者是听众到底是谁，大概有多少人或者是没有信主的人可能有多少。 Jadi kalau di dalam makanan rohani ya yang biasanya John itu pikirkan adalah satu, ini yang bakal denger sharingnya siapa? Oke? Ada nggak yang belum percaya Tuhan? Oke? Atau sudah Kristen semua? Kristennya model kira-kira kayak apa? Oke? Model A, model B, model C. Ya. Lalu ya, waktu yang dipunyai untuk sharing itu waktunya berapa? Oke? Jadi tujuan sharing ini untuk apa? 呀，我们都知道时间是一个很重要的，我们当然想要讲全部，可是常常我们如果没有留意到时间，我们会没有办法 focus 聚焦。 Iya, karena kenapa waktu ini penting ya? Karena wah kita pasti pengen ngomong selengkap-lengkapnya, atau mungkin kita merasa ini wah harusnya tambah ini nih, ini harus tambah ini. Tetapi sering kali pada akhirnya kita kekurangan waktu. 所以就比如说像这个 Dinner Rohani，我就会知道说，哇，我的时间大概只有多少，然后加上又要翻译，所以我要预备多少的一个分量的菜是最适合的。 Iya, jadi seperti dinner rohani, apalagi perlu terjemahan, belum lagi gue tambah bumbu-bumbu kan tiap kali. Jadi dia juga tahu bahwa biar tambah enak gitu kan. Jadi Yes. dia mesti tahu seberapa banyak cukupnya ya makanan yang harus dipersiapkan dalam satu kali dinner rohani. 因为真的，如果这个出发点一错了，很容易后面的预备都是做白工。 Iya, karena kalau ini start point-nya udah salah, maka belakangnya itu mudah berantakan. OK， 这以前我们在职场工作的时候，我们要上台做简报，这个也是非常重要的。 Iya, jadi seperti dulu kita kerja di kantoran juga, aduh kalau udah disuruh kasih report gitu ya, maksudnya ini juga sangat penting ya, sering kena ngoceh bos. 那当然进一步，我们就是要寻求祷告，寻求说，哇，主啊，这一次你到底要
我分享什么样的经文，或是包含我们要选什么样的诗歌是比较适合的。 Lalu yang kedua ya di dalam bagaimana memulai ini, cari dulu ayatnya ya, atau mungkin lagu rohani yang cocok ya. Ini jadi bahan utamanya. 意思就是说，我们要对我们要料理的食材要非常敏锐，要新鲜。 Iya, jadi bahan makanan kita itu ya kayak kita masak ya bahan makannya mesti fresh gitu ya. Jadi waktu kita ke pasar pilih-pilih ikan, pilih-pilih daging, itu kita mesti bisa pilih karena sama. Ya di dalam makanan rohani itu kita juga jangan sembarangan ada apa pakai gitu ya, tapi mesti fresh. 就像大家如果已经足够认识我们，就会知道，我们每一次去为一个新的家祷告，或者是新的店祷告，我们一定会问他们的地址。 Iya, jadi seperti kita punya kebiasaan kalau mendoakan toko, rumah, ya kita pasti tanya nomornya, alamatnya, ya nama kompleksnya. Kalau bisa nama wali kota sekalian. Ya. 那我就会发现，哇，真的太奇妙了！常常神放那个人在那个地址，那神给他的应许，哇，是非常的cocok的。 Iya, jadi saya merasa wow, sudah berkali-kali Tuhan tuh tidak pernah mengecewakan. Orang itu bisa tinggal di situ, nomornya di situ, tanggalnya hari itu gitu ya. Selalu ada yang fresh yang Tuhan siapkan buat orang tersebut. 或者就是刚好我们要去的那一天，教会的那个读经进度，哇，那天的经文就非常适合祝福他。 Iya, atau mungkin hari itu wah bacaan Alkitabnya kok pas banget ya. Wah sekali lihat udah tahu, wah ini bahan makanan yang fresh yang mesti dibeli gitu ya, yang mesti disiapkan untuk orang tersebut. 或者甚至有时候，哇，突然 YouTube 我们就看到一首诗歌，哇，觉得今天很适合寄给那个人，去安慰他，去鼓励他。 Iya, atau mungkin kita pengen banget menghibur seseorang, menguatkan seseorang. Wah, di YouTube muncul lagu ini. Aduh, kayaknya berasa, iya inilah pas banget gitu. Jadi kita sharing kepada dia. 所以我觉得，就是当我们作为一个属灵的厨师，我们对这个食材敏锐，你就会发现，其实天父是很乐意供应最好，而且最适合、最新鲜的食材给我们。 Jadi sebagai koki rohani, asalkan kita punya hati bilang, aku pengen cari sesuatu yang fresh, aku pengen ingin memberkati, percayalah Bapa di surga itu istilahnya dia ya pemasok bahan makanan itu, dia pasti akan menyediakan. Amen。 Amin. 真的，我太多次跟 Angel 说，哇，真的，如果不是神给我们这个材料， Iya. 我去为一个家祷告，我真的不知道讲什么。 Iya, dan aku sering bilang sama Angel, benar-benar kalau bukan Tuhan yang anpai ya arrange atau Tuhan yang kasih, benar-benar nggak tahu ngomong apa. Mungkin yang kan kita ngomong ya ulang-ulang gitu. 我当然可以很就是真诚的祷告也可以，可是神的食材如果对了，我们好好利用，哇，你就会发现那个是让人家吃的非常饱的。 Iya, bahan makanan yang fresh yang dari Tuhan itu akan membuat teman kita, yang membuat ya orang tersebut akan merasa kenyang ya. Tentu saja kita bisa berdoa dengan sepenuh hati, ini nggak masalah. Tetapi kalau ada bahan makanan yang fresh itu akan berbeda. 那当然下一步骤我们怎么样去料理这个属灵的材料？ Yang kedua adalah bagaimana memasaknya. OK， 那我们第一个我们就体会到，哇，真的我们要留意那个菜的量，不要太少，更不要太多。 Ya, jadi ini dia nih orang Indo ya. Porsinya jangan terlalu sedikit ya, juga jangan terlalu banyak. 因为如果太少，那当然别人就是吃不饱嘛，就觉得哇，我都已经有胃口了，结果没有吃饱。 Ya, jadi kalau terlalu sedikit ya orang nggak kenyang ya, padahal dia udah lapar banget gitu ya, nggak kenyang gitu. 那当然更容易犯的一个错就是我们常常给太多，让大家吃得太饱，很难消化。 Iya, tetapi sebenarnya yang paling sering menjadi kesalahan adalah terlalu banyak ya, terlalu banyak sehingga orang itu susah mencerna ya, langsung ususnya 有问题。 那我相信这个我们当中如果有分享神话语的服事的人，你就会知道我们最常犯的问题是我们讲太多。 Ya, jadi teman-teman yang di sini mungkin pernah bawa sharing ya, pernah disuruh bawa sharing gitu-gitu. Kita tahu ya, termasuk aku sendiri ya, maksudnya tuh yang paling sering kesalahan utama adalah terlalu banyak. Jadi ngejar-ngejar ngomongnya gitu ya, terus waktunya nggak cukup, terus say sorry, waktunya nggak cukup. 然后是的，虽然哇真的很丰富，可是就太饱嘛，对不对？大家去餐厅，如果你吃的太饱，最后你不会觉得哇有多好吃，你只会觉得哇好饱，太饱了不舒服。 Iya, kayak kita kalau pergi ke restoran, kita mungkin disajikan makanan sangat banyak, yang kita ingat mungkin cuma kenyangnya ya, kita nggak ingat enaknya. 所以那再下一步就是我们要好好的来解释
神自己的话语。 Yang kedua, ini sangat penting, kita mesti baik-baik menjelaskan firman Tuhan itu sendiri. 我们要意思就是说，在厨师的术语就是我们要尊重食材的原味，是很重要 Ya, 的。 kalian tahu ya, kalau orang sekarang makan itu mesti original food, tahu ya. Jadi daging itu kayak apa ya, itulah rasanya. Jadi kita respect terhadap rasa asli daripada makanan yang kita makan. 就像我们知道，如果一个好的牛排，你其实不需要什么料理，你只要稍微煎过，撒一点点盐巴，它的食材本身就足够好吃。 Ya, seperti steak ya. Kita tahu steak itu benar-benar cara memasaknya, kalau kita lihat ya, orang-orang itu asalkan itu sudah bahan makanan yang nyopai, yang apa, fresh, cuma perlu garam gitu ya, ada sedikit lada, terus diatur waktunya, maka itu sudah sangat enak. 那我们岂不是应该对神的话语是最有信心的吗？因为那是最上等的材料。 Iya, jadi kita juga mesti punya iman seperti itu, melihat firman Tuhan tuh seperti, wah, daging steak ini gile, ini mah daging nomor 1. Nah, misalnya kita melihat firman Tuhan yang ada di hadapan kita tuh juga mesti begitu. Maksudnya tuh, wah, ini nih bahan makanan nomor 1 ini gitu. 但是常常我们容易犯的一个错误就是说，哇，我们很急着想要讲我们想讲的东西，但是我们没有好好的去解释这个经文本身到底在讲什么。 Tapi kesalahan yang sering kita lakukan adalah kita ingin ngomong poin kita. Ya, jadi kita pakai firman itu untuk bantu kita ngomongin poin kita, dan bukannya kita baik-baik menjelaskan apa yang kita dapatkan dari firman ini. 所以后来当我去学习说，哇，我要好好的看待神的话语，到底它的背景是怎么样，到底就是为什么要讲这句话。 Iya, jadi misalnya nih ada satu ayat ya. Jadi benar-benar biarkan itu jadi kebiasaan kita semua. Ayat ini kenapa ya ada di kitab ini? Ya, kira-kira latar belakang dia itu kenapa orang ini ngomong begini. Jadi ini suatu hal, artinya kita respect the original ayat ini itu seperti apa. 所以我自己真的经历说，哇，当我们好好的把这个原始的食材好好的消化、好好的料理的时候，这个神的话语本身就会让人很饱足了。 Iya, jadi firman itu sendiri kalau kita benar-benar sama ya, jadi di original dari firman itu sendiri sebenarnya itu sudah cukup ya mengenyangkan setiap orang-orang yang makan. 我们不用太紧张，反而好像要好像加很多杂七杂八的味道，好像要让这个菜看起来多好吃，但是其实食材本身已经多好。 Ya, jadi kalau bahan makanan kita misalnya sayur kita tuh udah fresh, daging kita tuh udah fresh, tapi kan kalau kita nervous gitu ya, wah, taruh kecap asin banyak, taruh cabenya banyak, maksudnya kita merasa kita pengen meningkatkan cita rasa, tapi itu mungkin merusak rasa original daripada sayur itu sendiri. 但是当然，某一程度我们还是要稍微寻求神的智慧，我要怎么样为这个这么好的食材，让它来提味，让它来更美味。 Tetapi, nah, yang menjadi tugas kita adalah tidak hanya respect the original, artinya udah biarin aja, tapi gimana kita bisa elevate, kita bisa meningkatkan rasa daripada makanan tersebut. 我的神学院老师常常讲一句话，让我印象很深。他就说，我们虽然神的话语好像一个很好的牛排，但是你不要完全没有料理，你就丢到人家的面前叫他吃这样子。 Iya, jadi ibaratnya kalau firman Tuhan itu seperti steak, jangan lu itu potong daging sapi, udah, ini kan daging sapinya bagus banget nih, terus lu lempar di depan orang itu. Ini, makan ini daging sapi. Walaupun daging sapinya tuh daging sapi nomor 1. 所以我们要怎么样好好的去料理它，但是是提升那个食材的味道，那是非常重要。 Jadi yang mesti kita pikirkan adalah gimana meningkatkan rasa steak ini sehingga steak ini ketika dimakan itu enak. 所以我这边写到说要善用比喻或者是见证。 Ya, jadi di sini John ada tulis ya, kalau bisa baik-baik menggunakan perumpamaan. Ya, atau kesaksian atau contoh gitu ya, untuk menjelaskan apa yang kalian ingin jelaskan. 那所谓的比喻就有点像我今天我透过厨师来比喻我们怎么样料理这个属灵的料理。 Ya, misalnya hari ini John dia pakai perumpamaan apa? Dia seorang koki yang sedang memasak makan rohani. Itu kan perumpamaan. Jadi perumpamaan ini akan lebih mudah membuat orang mengerti. 那这个我们以前在讲道学学过，其实这个
比喻的方式是帮助人对神的话语在理性上能够更加的了解。 Ya, jadi secara logika ya, perumpamaan itu dipakai untuk supaya orang mengerti secara logika. Oh, lu lagi ngomongin ini. Jadi karena kita mengumpamakannya dengan sesuatu yang lain. 那当然另外一方面，见证就好像是让我们的心、我们的感性能够有共鸣，能够有感动。 Ya, yang kedua itu kesaksian ya, tadi ya sudah disebut satu perumpamaan. Nah, kalau kesaksian tujuannya adalah lewat kesaksian ini itu menjamah ke hati. Kalau tadi kan logika ya kalau perumpamaan. Kalau kesaksian itu lebih menjamah ke hati. Ya, kenapa kesaksian itu penting? 所以其实善用不是乱用，但是如果好好的使用，正确的使用，它真的会为这个食材能够加更多的分。 Ya, jadi sanyong itu artinya gunakanlah dengan tepat ya, bukan berarti luanyong, bukan sembarangan ya udahlah asal ada perumpamaan udah, tapi baik-baik menggunakan itu akan sangat membantu. OK， 所以这个未来大家在分享神话语，或者是在做任何事情，或是跟别人传福音的时候，我们都可以思考，就像为什么我们3分钟得救的见证很重要。 Ya, jadi misalnya ketika suatu hari ya kalian punya kesempatan untuk memberitakan Injil atau cerita kesaksian hidup keselamatan, tapi cuma punya waktu 3 menit gitu lah. Nah, itu apa yang kalian apa yang akan kalian katakan? Gimana cara ngomongnya? Nah, itu yang boleh dipikirkan gitu. Amen。 Amin. 那最后呢，就是我们要怎么上菜了。 Yang terakhir, bagaimana menyajikannya? 那怎么上菜，其实就是在属灵的方面，我们要怎么样妥善的使用图片、表格，甚至是影片、音乐的辅助。 Ya, yang pertama, kita bisa baik-baik menggunakan gambar, tabel, ya, gua manusia bertabel, video, ya, musik, gitu ya, yang menolong. 因为我们都知道，其实一个菜就像我们讲过的，中文叫做色香味都很重要。 Ya, jadi kalau kalian tahu ya, yang pernah suka nonton MasterChef, rasa dan warna itu penting. 那个不只是好吃而已，你要先闻得到，你要看起来漂亮，这些都很重要。 Iya, jadi bukan tunggu waktu di lidah, tapi wah gila baunya enak gitu ya. Atau pas orang lihat, waduh warnanya tuh menarik banget gitu. 所以怎么样适当的来使用这些东西来辅助，来帮助这个摆盘，属灵的摆盘是很重要。 Iya, jadi makanan rohani itu juga mesti disajikan dengan apik ya. Jadi gambar, tabel, video, musik itu bisa membantu. 那同样的，不要变成过头了，反而变成那些是主角，然后又变成我们不相信这个食材的原味，那就不好。 Iya, tapi bukan berarti menggantikan bahan makanan aslinya, jangan kebanyakan gitu ya. Warnanya jadi ngeri banget gitu. Waduh, ini mah pewarna semua. Ya, jadi kita tetap harus memperhatikan apa yang menjadi bahan utama makanan. 就像那个料理节目，常常那个评审就会骂说：“哇，你看起来很漂亮，其他东西很多，可是怎么牛肉给我那么小一块？” Iya, seperti juri-juri ya, kalau kontes makanan kan bilang gitu kan. Wah, lu punya ini apa? Sayur-sayur di pinggir enak semua, bagus semua, tapi lu punya daging kasih gua terlalu dikit gitu loh. Jadi nggak seimbang. OK， 那当然最后就是当我们要成为一个上菜的人，我们要留意我们穿着是得体的，我们怎么样加强我们的表达能力。 Iya, lalu yang terakhir bagaimana menyajikannya? Kita harus memperhatikan penampilan kita. Lalu kita mesti meningkatkan ya, expression ability, tahu ya, kemampuan untuk ngomong, kemampuan untuk menceritakan atau mengekspresikan apa yang kita mau ekspresikan. 因为神的话是这食材是这么的好，但我们身为这个好像上菜的人，我们成为这个器皿，那当然我们要更多的学习，求圣灵帮助我们怎么样子来表达，怎么样子来传递。 Jadi sebagai bejananya Allah, kita itu dipercaya untuk bawa ya kayak waiter gitu ya, untuk membawa makanan ini ke depan orang lain. Nah, kitanya itu jadi penting, gimana cara kita menyajikannya itu penting. 所以这一切真的到最后还是要说，我们要倚靠圣灵的大能。 Dan terakhir tentu saja di atas semuanya itu kita mesti bersandar kepada kuasa Roh Kudus. 我相信神给我们每个人都是很独特的，神给我们每个人有不同的创意。 Ya, Tuhan memberikan kita kreativitas yang berbeda-beda, Tuhan juga memberikan kita kemampuan yang berbeda-beda, spesial. 一样，我不是说一定大家要照这样的模式，但是我相信这里面有一些东西一定会帮助我们在未来，不管是我们在分享神话语、传福音，甚至是我们职场或是对小孩都会很有帮助。 Iya, jadi bukan berarti
oh ini harus mutlak seperti ini, enggak. Tapi biarkan itu bisa membuat kita jadi berpikir. Misalnya nih, gue hari ini pengen ngomong sesuatu ke anak aku, gitu ya, ke anakku gitu ya, ke anak gimana ya supaya mereka mengerti ya kan? Gimana ya supaya mereka makan makanan ini kenyang? Atau sekarang aku lagi mau ngomong sama papa mamaku nih. Nah, aku gimana ya cara ngomongnya? Ini semua bisa dipraktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Amen。 Amin. 所以我相信，真的，不管我们的工作是什么，不管我们要做什么，我们要对神给我们的食材要非常的有信心。 Iya, jadi apapun occasion-nya, ya, siapapun orangnya, mesti punya iman bahwa firman Tuhan itu sendiri berkuasa. Ya, firman Tuhan sendiri itu sedap gitu ya, enak gitu ya, mengenyangkan. Kita mesti punya iman terhadap firman Tuhan. 所以好不好？我们一起来念这两段的经文。 Karena itu kita baca sama-sama 2 Timotius 3 ayat 16 17 1 2 3. 圣 Segala 经都 tulisan yang 是神 diilhamkan 所 Allah 漠视的， memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 要爱慕那纯净 Dan jadilah sama seperti bayi yang 像 baru 才 lahir, 生的 yang 婴孩 selalu 爱慕 ingin 奶一样， akan air susu yang 像你们 murni 因 dan 此 yang 渐 rohani, 长， supaya 以 olehnya 致 kamu 得救。 bertumbuh 你 dan 们若 beroleh 尝过 keselamatan 主恩的 jika 滋 kamu 味， benar-benar 就 telah 必 mengecap 如此。 kebaikan Tuhan. 所以我想从这两节经文总结今天所有的分享， Jadi saya memakai 2 ayat ini untuk menyimpulkan apa yang saya sharingkan, 让我们知道神的话语真的在各样的方面是来帮助我们，是一个最好的食材。 kita mesti tahu bahwa firman Tuhan adalah alat terbaik yang Tuhan punya untuk mengajari kita, menyatakan kesalahan kita, dan lain-lain. 只要我们预备我们的心，我们献上我们自己的生命，我相信神的话语要帮助我们能够预备行各样的善事。 Dan saya percaya firman Tuhan itu sendiri akan menolong kita supaya kita diperlengkapi untuk perbuatan baik. 而且相信我们每个人，我们自己一定会尝到神话语的美好。那如果我们尝到了，我们就会更渴慕说，主给我更多，也帮助我知道怎么样分享给别人。 Dan saya percaya ketika seperti 1 Petrus katakan, ketika kita benar-benar telah mengecap ya, kita pernah mencicipi kebaikan Tuhan, maka kita juga pasti akan semakin rindu seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin air susu yang murni. 所以好不好？最后我们再一次用今天的诗歌，我们一起来回应我们的主。 Sekali lagi kita memakai lagu yang tadi untuk meresponi Tuhan. 让它成为我们的祷告。 Dan biarkan itu menjadi doa kita. 不管我们的工作是什么，我们的职场在哪里， Tidak peduli lapangan pekerjaan kita, marketplace kita di mana, 我们每一个人都是神所拣选的祭司。 kita semua adalah imam yang Tuhan sudah pilih. 让我们更多的看重神的话语， Biarkan kita semakin memandang penting firman Tuhan. 让我们更多把神的这样的美食好好料理给我们身边的人。 Biarkan bahan makanan firman Tuhan yang fresh, enak ini, kita sungguh-sungguh bisa memasaknya dan menyajikannya kepada orang lain. Mengiringmu Seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranmu, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalammu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikan ku bencanamu untuk memuliakanmu. 我的生命献上当作活祭，我愿一生跟随你的心意，我的渴望，我的全心，将所有献上给你，我的盼望单单来自于你，有你同在，生命的一坚定，献上自己，
harapanku, harapanku hanya di dalam-Mu, bukan tanganku, bersama-Mu Bapa, jadikanku bencanamu untuk memuliakan-Mu。好吧，我们一起同声开口来祷告。我们跟主说，主啊，我们渴慕更多的献上我们自己。 Tuhan, aku mau mempersembahkan hidupku. 我们求主帮助我们成为更圣洁的器皿来被他使用。 Jadikan kami Tuhan sebagai bejana yang kudus, sehingga kami bisa dipakai oleh Engkau. 让我们更多的来传扬神的话语。 Sehingga kami boleh menjadi alat untuk memberitakan firman Tuhan. 不管我们的工作是什么，不管我们能够怎么跟谁传， Tidak peduli apa pekerjaan kita saat ini atau orang-orang seperti apa yang Tuhan mau kita beritakan. 让我们成为一个好的属灵厨师，还有神的祭司。 Biarkan kita bisa menjadi koki rohani yang baik, yang menjadi kepanjangan tangan 我们 Tuhan. 同声开口祷 Kita 告。 sama-sama buka suara, kita berdoa. Oh yes Tuhan, terima kasih Bapak. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Betul Tuhan. Hari ini Bapak kami berdoa. Oh Tuhan, Kau siapkan anak-anak-Mu ya Tuhan, terutama mereka yang hadir pada malam hari ini. Mereka yang haus dan lapar. Tuhan, sungguh aku berdoa Engkau adalah Tuhan yang menjadi Tuhan koki utama, koki agung Tuhan. Jika kami selama ini Tuhan bisa makan Tuhan makanan rohani. Karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, agar dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, kami boleh menjadi koki rohani yang baik. Bagaimana memasak, bagaimana memilih, bagaimana ya Tuhan menyajikan. Sehingga sungguh Tuhan kami tidak sembarangan terhadap firman Tuhan. Dan terhadap diri kami sendiri juga Tuhan. Kami menjadi orang yang tidak Tuhan sembarang meremehkan firman Tuhan. Tapi sebaliknya, kami tahu Tuhan. 好吧，我们今天，我们把我们的手，如果你愿意，就放在我们的嘴巴上。 Kalau Engkau mau, mari kita letakkan tangan kita di mulut kita, di bibir kita. 求主再一次来洁净我们的口舌， Mari minta Tuhan sekali lagi sucikan dan kuduskan bibir kita. 也求主使用我们的口，真的是成为抓我们身边的人的祝福。 Dan bilang sama Tuhan, Tuhan, pakai Tuhan bibirku, pakai mulut bibirku untuk bisa jadi penyambung lidah. 让我们口所说的话都能够来荣耀神。 Sehingga kata-kata yang kita keluarkan dari mulut kita itu bisa memuliakan nama 好 Tuhan. 吧，我们为我们自己的口舌，为我们自己传讲神的话语来祷 Mari 告。 kita berdoa buat diri kita berdoa agar Tuhan pakai kita. 主啊，再一次我们求你来洁净我们的口舌，主啊，求你来洁净我们的心，哦，主啊，让我们在你的里面，主啊，让我们能够被你来使用，主啊，不管我们的工作是什么，主啊，不管我们是什么样的恩赐，哦，主啊，但是求你来帮助我们，哦，主啊，谢谢你，求你来帮助我们，主啊，让我们的口舌成为一个圣洁的器皿，主啊，能够来荣耀给你，荣耀你的名，主啊，谢谢你耶稣，主啊，谢谢耶 Jadi 稣。 berkat bagi orang-orang yang mendengarkan perkataan kami. Terima kasih Yesus, haleluya. 主啊，我们再一次献上一切的感恩跟 Kami 赞美。 serahkan segala pujian dan syukur kehadapan Engkau Tuhan. 主啊，我们真的是赞叹你的话语的宝贵。 Tuhan, kami sungguh-sungguh kagum, amazed Tuhan, betapa hebat dan luar biasanya firman. 主啊，你的话语一解开，主啊就发出亮光。 Firman-Mu berkata ketika firman-Mu diberitakan, maka ada cahaya Tuhan Yesus yang semerbak keluar ya Tuhan. 主啊，就如同过去可能当我是一个不是很自信的人的时候， Tuhan, ketika anakmu John Tuhan dulu bukan orang yang sangat percaya diri. 但是后来圣灵你提醒我不需要对自己多有自信，我就是对神的话语有信心就好。 Tapi Tuhan kau menegur aku dan berkata, kau memang tidak perlu terlalu percaya diri terhadap dirimu, tapi kau perlu percaya kepada firman Tuhan yang akan kau beritakan. 只要我们好好依靠圣灵来传讲神的宝贵的话语， Ketika kami Tuhan mau Tuhan bersandar pada Roh Kudus untuk memberitakan firman Tuhan-Mu yang begitu berharga ini. 神的话语本身就会带给别人祝福。 Maka firman Tuhan itu sendiri itu yang menjadi kuasa yang akan memberkati orang-orang yang mendengarkan. 但求主帮助我们成为一个更能够荣耀他圣洁的器皿。 Tapi berkati kami menjadi alat yang bisa Tuhan memuliakan Engkau lebih lagi. 主啊，所以今天当我们抓这个献祭人生，虽然要告一个段落， Jadi hari ini Tuhan, walaupun dinner rohani ini selesai pada hari ini,
是吧？但是让献祭人生成为我们一辈子的生命。 Biarkan the offering life ini bisa menjadi tema topik hidup kami sehari-hari. 却能够来荣耀让你的名， Menjadi hidup yang boleh memuliakan nama 这样 Tuhan. 感谢祷告，奉耶稣的 Kami 名， berdoa dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。谢谢大家，感谢赞美主。 Yes, thank you semuanya yang udah mendengarkan, menyimak. Thank you juga buat John yang mau bagi-bagi kisi-kisinya. Walaupun dia bukan koki, tetapi saya akui dia koki firman Tuhan yang baik. 那我最后也想用一张投影片特别谢谢大家。 Oh ya, dan saya mau pakai gambar ini untuk say thank you buat kalian semua. 呀，那真的哇，觉得神很奇妙。妙，我去翻开我的电脑，就发现哇，我们是从2020年的7月31号开始第一次的，当时还是属灵早餐。 Iya, jadi kalau teman-teman masih ingat ya, dulu kita mulai dengan sarapan. Ya, mulai dengan sarapan. Ya, kita mulai dari 31 Juli tahun 2020 sampai sekarang. 虽然中间有一些原因有暂停，但是感谢神这2年不断的供应这么美好的属灵料理给我们。 Ya, jadi walaupun tengah-tengahnya ya ada beberapa waktu bisa ada stop ya, tetapi bagaimana Tuhan itu mempersiapkan setiap bulan untuk kita semua. 对，那虽然我们也还不知道未来会如何，但是我们祷告，我们每一个人，我们持续领受这个属灵的料理，我们也彼此来分享。 Ya, entah nanti ihonya selanjutnya bakal gimana, tapi doa kita adalah kita pribadi di sini juga bisa menerima firman Tuhan itu sendiri. 阿门。 Amin. 好吧，所以今天最后的时间我想我们今天就没有特别在读什么经文，我想我们就很自由的分享一些你这次献祭人生的领受，或者是如果你还有想要问的问题，想要了解的也都可以。 Iya, jadi kita nggak akan bagi break room ya. Jadi kalau misalnya ada nggak teman-teman yang ingin men-sharingkan, apa yang didapatkan ya selama beberapa bulan ini mungkin gitu ya, atau mungkin dari topik hari ini, aku masih kurang jelas nih, kurang ngerti, boleh ya. Jadi memang ini saatnya Q&A, jadi kita nggak akan bagi 2 break room. 因为我们也是有一些小组员也有说如果有机会可不可以开我们怎么教养孩子的课但是我们真的没有这个时间但是我相信今天我分享的其实也是我们怎么样教养孩子的一些属灵的原则。 Iya, jadi walaupun mungkin ada teman-teman yang bilang boleh nggak buka kelas parenting sebelum kita pulang gitu ya. Ya tapi karena waktu kita belum sempat, tapi ya hari ini juga salah satu prinsip rohani yang masuk ya ke dalam parenting itu sendiri. Ya berharap kelak lah kalau ada waktu Tuhan buka jalan. OK， 那剩下时间就自由的分享，或 Ya, 是 oke. 发问，把握时间。 Ya kalau boleh jangan kita berdua lagi yang ngomong. Mungkin ada yang mau Tapi bulan ngomong. depan kalian belum tentu bawa dinner rohani lagi ya? Buat Ya, teror. Iya. belum tentu, Buat belum teror tentu. loh. Oh, lu teror si John. Enggak, bukan. Kita pulang dulu dengan aman, tentram. Saiso. Kita pasti doain kalian kurang aman tentram. Iya, aman, tentram. Amin, haleluya, damai Tapi sejahtera. kalau dari Taiwan kebalik ya, Pojok khotbahnya pakai bahasa Indonesia. Change. OK， Oh. 我usahakan。 Iya, nanti Exoyas besok. Iya. Oke, ada pertanyaan mungkin atau ada yang mau menimpali gitu. Ya, boleh? Atau mau ya terserah. Apa yang mau ditanya? Oh, boleh. Oh ya, Susu Amin dulu terus nanti Marisa tanya. Oke, silakan Su. Ya, silakan. Ya, di dalam keseharian saya ya. Jadi saya sih bukan istilahnya mencari apa ya, dipuji orang gitu. Tapi memang dalam roh saya itu selalu Tuhan izinkan mendorong saya tiap pagi itu ya harus men-sharingkan firman Tuhan. Iya, betul. Tapi saya Su merasakan- Amin kayak jam. Ya, gini ya. Cuma saya mau tanyakan tuh, apakah setiap hari itu saya bagikan firman Tuhan tuh terlalu banyak gitu ya? Maksudnya kayak koki gitu ya. Kita terlalu banyak memasaknya gitu. Jadi orang pada bosan gitu. 呀 Saya mau tanyakan gitu. Oh. OK， 很好啊，会这样问是很好的。 Iya, So Amin bisa bertanya seperti itu tuh sangat luar biasa loh. Kita beri tepuk tangan dulu buat So Amin. Ya artinya dia Sente. mau melihat
apakah ya yang saya tuh sebagai koki sudah koki yang tepat gitu. Yeah，那我觉得这个部分真的，第一可以问圣灵，说主啊，我一天这样分享这么多，会不会太多？哦，第一问 Ya, 圣灵。 jadi yang pertama yang bisa kita sharingkan adalah ya boleh tanya kepada Roh Kudus, Tuhan, aku kayak gini sharing kebanyakan nggak ya? Nah, kita bisa tanya Tuhan 呀， sendiri. 如果我们真正的谦卑，愿意顺服，那当神告诉我们，哎，真的有点太多了，那什么可以少一点？那我们就少咯。 Ya, jadi kalau misalnya Roh Kudus bilang, oh oke, dalam hal ini kamu kurangin, tapi kurangin yang mana? Bagian yang mana? Nah, itu perlu hikmat langsung daripada Tuhan sendiri. 呀，那每一次我们准备讲道的时候也是这样。哇，虽然这个东西很多，我会问主说：“主啊，这一页有需要吗？这个经文 Ya, 有必要吗？” Betul. 那如果神说，其实这个经文你这次可以不用讲，那我就舍得，我就把它放掉。 iya, jadi ini benar-benar pengalaman gue pribadi ya, karena dulu gue sering kebanyakan. Jadi tiap kali minta pendapat John, ya dia akan belajar dari dia. Dia bilang, lu liatin tuh PowerPoint, terus lu tanya Tuhan, PowerPoint ini perlu nggak? Ayat ini perlu nggak? Kali ini lu ngomong. Iya, jadi kalau memang itu Tuhan mau kamu ngomong, kamu pasti akan tahu Tuhan mau kamu ngomong. Tetapi ada hal-hal yang sebenarnya lu tahu. Ini mungkin lu merasa akan seperti menambah penjelasan, tapi itu akan menambah waktu. Ya, jadi saya benar-benar banyak belajar ya. Pernah ada satu malam itu wah takai, maksudnya tuh perubahannya tuh besar banget gitu dari apa yang saya siapkan. Tapi itu membantu saya ketika menyampaikan dalam khotbah gitu. Apalagi dalam bahasa Mandarin bukan bahasa ibu. Jadi semakin saya mesti lebih hati-hati lagi dalam mempersiapkan PowerPoint gitu ya. Kira-kira seperti itu. 呀，那当然除了问圣灵以外，你就问你身边神你信任的那个属灵的同伴。 Ya, nah selain tanya Tuhan, kita juga bisa bertanya kepada partner rohani, orang-orang teman cell group yang kita percaya pemimpin rohani kita, tanya pendapat dia secara, ya kita rendah hati, menurut lu sendiri, gue kayak gini oke nggak ya gitu. 呀，所以为什么每次我们谁讲到，我们一定会给对方看，我们就是会给彼此意见。哦，这个好像不必要，我们就拿掉。这个 Yeah. 可以怎么样更好？ Ya, jadi sampai sekarang, ya selama hampir 7 tahun ini, setiap kali John khotbah, pasti dia akan kasih aku lihat dulu. Gitu. Dia ngomong sekali dulu di depan aku. Terus aku akan bilang, oh kayaknya ini lu ngomongnya kebanyakan atau kayaknya kurang. Nah, begitu juga dengan saya, dia juga pasti akan melihat gitu. Man， 哦，所以就问圣灵，然后问我们身边的属灵的。 Ya, jadi boleh bertanya kepada Tuhan dan bertanya kepada. Ya. Saya mau tambahkan ya. Iya. Ini memang pribadi saya tuh ya. Jadi memang waktunya kadang-kadang nggak bisa ditentukan gitu. Jadi kalau Tuhan bangunkan saya misalnya jam 12 atau jam 2 itu, jadi saya ini benar-benar ikutin perintah Roh Kudus gitu. Jadi apa yang harus saya sharingkan tuh ada gitu, ada bahannya. Jadi puji Tuhan memang ya itulah saya mau tanya itu apakah terlalu banyak gitu, tapi kan kita harus ikutin taat sama perintah Roh Kudus ya. Tapi saya pribadi memang mengalami begitu ya, bukan saya mau mengada-ngada atau dipuji. Oh iya, tentu saja. Harusnya nggak ada sih yang bilang Susu Amin mengada. Udah luar biasa ya. Tapi memang kita kadang-kadang lihat, Susu Amin jam 12 lewat berapa. Ya mungkin kita juga kalau kita bisa tansin sama kesehatan gitu ya. Tapi aku merasa nggak apa-apa. Ya Susu Amin bisa bisa bertanya pada Tuhan atau nanti mungkin sesudah ini kalau misalnya kita ada masukan apa kita japri aja ke Susu Amin gitu. Ya. Oke, 谢谢。 Melissa 要讲什么吗？ Ya, Melissa mau tanya kayaknya. Aku Banyak pasti pertanyaan dia. Iya betul, gue catat betul. Bentar, aku sebenarnya agak lemot sih, maksudnya aku rada pusing ya, karena kan biasanya kan kalau misalnya bawa pokok doa gitu kan, kalau pokok doa kan kita misalnya pokok doa 1, 2, 3, kita pakai cari ayatnya gitu kan ya. Nah, kalau misalnya misalnya bawa firman itu gimana baiknya? Kita cari temanya dulu, terus cari ayatnya. Karena biasanya kalau aku cari firman, misalnya ketemu temanya, terus cari ayatnya, jadinya tuh ngelabak kemana-mana gitu, malah jadi pusing sendiri gitu. Maksudnya harusnya kalau firman tuh gimana gitu, ayatnya dulu, apa temanya dulu, apa yang mananya dulu gitu. Kalau ibaratnya goreng, minyaknya dulu, apa ikannya dulu, pusing ya. Kayaknya kualinya dulu. Bener juga.
gas dulu, bener juga. 你要直接回答吗？那我先回答，如果错你不会了，不要打我，没有啦，开玩笑。Oke, ya jadi menurut aku tidak ada cara yang pasti mutlak ya. Ya kalau kebenaran yang mutlak itu aku yakin ya tertulis di Alkitab, tapi kan tidak. Jadi ini pasti kreativitas juga. Jadi gini, misalnya ya kalian tahu kan pelipat gandaan dalam kasih minggu lalu. Ya, jadi minggu ini si Koar bakal ngomong apa? Pelipat gandaan dalam buah roh yang kedua apa? Sukacita. Ya, oke. Nah, jadi ini kan topiknya sudah ada. Ayatnya juga sudah ada. Tetapi buah roh ialah kasih sukacita, gitu ya. Nah, jadi kalau sudah diberikan topik seperti dan ayat seperti itu, nah jadi tentu saja sudah ada topik, sudah ada ayat. Nah, cuma kalau misalnya nih Angel yang bakal khotbah, ya, jadi aku juga belajar dari John. Jadi bukan berarti aku bilang, oke, aku cepat-cepat cari di Google gitu ya, atau aku cepat-cepat mikir alasan orang tidak bersukacita. 1 gitu ya. 2, iya. Ya, jadi biasanya nggak begitu. Tapi yang bisa kita lakukan apa? Kenapa di Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 itu bisa ada ayat ini? Kenapa dia bisa bilang tetapi buah roh ialah titik-titik. Nah, jadi sebagai pembawa firman Tuhan, kita bisa belajar, coba cari tahu background-nya dari kitab Galatia ini, ngerti ya? Oke. Juga jangan kebiasaan kita search di Google, ayat Alkitab tentang sukacita, gitu ya. Jadi muncul semua. Terus kita pilih, terus kita masukin ke poin kita. Jadi maksud aku bukan berarti nggak boleh begitu, tapi kalau tiap kali begitu, itu namanya kita pakai firman Tuhan untuk cocokin ke poin kita. Padahal harusnya dari firman yang kita baca ini, poin apa yang keluar? Ngerti nggak kira-kira? Misalnya, tentang sukacita. Sekarang Angel yang aku terpikirkan, mungkin ketika aku berdoa, oh aku merasa aku pengen banget nih pakai yang Filipi 4 ayat, 14 ya. Bersukacitalah. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Tapi nih mencetau mah, ayat itu ditulis Paulus di penjara. Ngerti nggak maksud aku? Jadi kita itu waktu menjelaskan itu bukan cuma bilang, teman-teman, Esther bersukacita ya, pokoknya bersukacita ya, lu lagi ini, pokoknya bersukacita ya. Ya memang sih itu nggak salah, kita minta orang mendorong orang bersukacita. Tetapi akan lebih baik ketika kita bilang, teman-teman, ya jemaat, saudara-saudari terkasih, tahu nggak? Ayat ini ditulis Paulus di penjara. Ini sudah surat terakhir, hampir mati dia. Dia tuh sudah akan mati gitu loh. Tetapi kenapa di saat-saat seperti ini dia bisa bilang bersukacita? Ya. Apa alasannya dia bisa bersukacita? Ngerti nggak mas aku gitu? Ya. Jadi gitu. Jadi bukan berarti aku cari ayat mengenai sukacita, aku pengen ngomongin apa. Ya jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi bukan berarti harus seperti itu, tetapi jangan sampai tiap kali kita mencari firman Tuhan untuk bantu kita ngomong. Harusnya kita yang membantu menjelaskan firman Tuhan ini dengan perumpamaan, contoh, kesaksian. Misalnya, wah Melisa akhir-akhir ini juga mengalami, aduh gila, beban berat banget, tapi Tuhan ajarkan aku bersukacita. Nah, apakah bersukacita itu artinya tertawa tiap hari, kan? Nggak boleh nangis. Nah itu kita bisa kasih perumpamaan atau contoh gitu. 那如果补充一点，就是通常我会建议先寻求到底神啊，这一次你要我讲什么经文，哪一段经文？ Iya, jadi kata John maksudnya ayat utama itu mesti ada dulu. 那比如说下个礼拜我会讲在平安中倍增。 Iya, jadi John kan tanggal 26 Juni terakhir nih khotbah. Jadi dia bakal bawa pelipat gandaan dalam apa? Damai sejahtera, karena kan kasih, sukacita, damai sejahtera. Ya, ini topiknya sudah ada. 但是我还是会寻求说，主啊，我到底在这个主题当中，我要讲什么经文？那我先确定这个，我就好好的去查，好好的去解释这段经文，然后才会有一些后续的 point 1 也好 point 2 point 3 等等。 Iya, jadi dia nanti akan berdoa nih. Habis minggu ini dia akan berdoa, Tuhan, untuk menjelaskan pelipat gandaan dalam damai sejahtera ini, lu mau gua ngomong ayat yang mana? Oh, setelah sudah dapat, nah aku akan baik-baik mengecek
background dari ayat ini. Kenapa ada ayat ini di dalam kitab ini gitu loh. Nah, itu dan baru akan ada poin-poin. 因为真的你要说圣经关于平安喜乐的太多了，但是这一次主在这个时间点，你要我讲什么，我就专心的料理你给我的食材。 Iya, jadi saya akan fokus kepada Tuhan, lu mau ya jadi karena banyak yang ngomongin damai sejahtera tuh sangat banyak, ngomongin sukacita tuh sangat banyak. Nah, kita jangan terlalu aduh comot sana comot sini, tapi fokus kepada satu firman Tuhan dan yang lain akan membantu. 所以有时候如果我还不知道主题的时候，我就会看这个礼拜教会的读经进度，我们读了什么经 Iya, 文， benar, 然后 benar. 在里面主啊，你要我讲什么，我会给我自己一个限制。 Ya. 那很奇妙，神就会在那个礼拜让我找到一个是他要我讲。 Ya, nah kalau kebiasaan John ini aku merasa juga bagus ya. Itulah kenapa dia selalu mengaitkan dengan bacaan firman Tuhan di gereja. Jadi kalau dia bilang, aduh Tuhan, kayaknya masih belum ada arah nih. Nah, jadi Tuhan akan bawa dia untuk membaca seminggu itu, gitu ya. Firman Tuhan yang dibaca Exodus itu apa? Nah, biasanya dari firman Tuhan itu akan ada muncul satu gitu ya, yang lebih liang gitu ya, istilahnya yang lebih kayaknya terang gitu ya. Itu akan ada di dalam hati dia gitu loh. Itulah kenapa kalau dalam khotbah dia pasti bilang begini kan, seperti yang kita baca di minggu ini gitu ya. Nah, itu kan selalu begitu. Kenapa? Memang sebagai hamba Tuhan di gereja ini ya kita berusaha untuk mengaitkan dengan bacaan Alkitab di itu. Kita nggak bilang seperti yang dibaca oleh GMS gitu kan, seperti yang dibaca oleh GBI, kan nggak lucu gitu loh. Jadi biasanya seperti itu. Nah, aku pucung lagi dikit ini karena pertanyaan Melisa bagus ya. Jadi, nah beda kalau kayak tiap hari, karena aku sering ketik-ketik renungan ya, walaupun aku nggak bisa tiap hari. Nah, kalau itu terbalik, biasanya aku baca firman Tuhan itu, aku dapat apa, aku baru kasih judul. Ngerti nggak? Ah, itu beda lagi. Ya kayak si John Daily Mana kan gitu. Lu hari ini baca Lukas 1, besok baca Lukas 2, besok lagi baca Lukas 3. Nah, setelah baca, wah, seituan, henhau. Nah, Tuhan, gue mau kasih judul apa? Nah, judul itu mesti menarik gitu loh. Ya kira-kira ya, aku nggak bilang mesti judulnya heboh, hiperbola, bukan. Tapi judulnya menarik gitu loh. Apa misalnya gitu ya. Jadi kalau kayak John kan dia kebiasaan Daily Mana 4 kata, 4 huruf kan. Ya, jadi itu kan juga salah satu yang bikin menarik gitu loh. Misalnya hao u in chang, pu yao hai pa gitu misalnya. Ya, tapi kan kalau Indonesia kita susah ya. Jadi kayak aku pernah beberapa kali bikin puisi. Sebenarnya itu juga salah satu cara aku mengekspresikan apa yang aku baca gitu. Jadi ini bisa kita latih setiap hari. Nah, kayak Agus Cahyadi, wah kan dia punya gambar-gambar tuh bikin ini, dia nyari dari mana? Padahal kayaknya Google-nya kan sama semua kita ya. Oke, jadi jadi kayak gitu misalnya waktu kita lagi down banget, apalagi seminggu ini ya masalah visa dan sebagainya. Wah, tapi dia bisa bilang soal bersama. Nah, itu kenapa? Agus dapat topiknya bersama, bener ya Gus ya? Dia dapat topiknya bersama. Tapi dari bacaan tiap hari itu ada aja yang bisa dia kaitkan dengan bersama dan dia bikin gambar yang sesuai dengan itu. Nah, aku merasa itu feicang tahau, itu juga salah satu dinner rohani, maksudnya I mean salah satu makanan rohani yang bisa kita bagikan. Ya termasuk lagu-lagu juga. Oke? Wah, xie. Gue belum selesai, Ci. Oh, belum selesai. Oh ya, oke, ya silakan. Tadi kan Cici bilang kalau belum ngerti kan boleh tanya sama kakak rohani. Boleh dong, ya. Gimana kan gue tanya lu kan, Ci. Iya, benar. Itu tetap tanya lu, gue konfirmasi itu doang. boleh nggak masalah. Kadang-kadang iya. nggak masalah. Apa namanya, perbanyak ya kalau kita lagi sibuk-sibuk sekarang, kita misalnya lagi olahraga ya, lompat tali ya, kita selalu sambil dengar khotbah gitu ya. Itu aku merasa kita dengar khotbah mungkin pendeta yang lain yang kita istilahnya kita percaya dia lah ya gitu ya. Itu juga akan membantu kita gitu ya. Jadi apa namanya, kira-kira seperti itu. Oke,很好 thank you Melissa 呀。ada lagi？ 今天时间差不多，但是最后一次嘛，所以再一位好吗？一位最多2位，好不好？没有什么。Oke, yang kalau cuma ada 3 menit, gimana cara kesaksian tentang Tuhan ke orang lain? Nah, iya. Ini pertanyaannya sangat bagus dari si Amel ya. Oke, jadi kalau di sekolah teologi kalau kalian masuk tingkat 1, amin, haleluya, semuanya ya sekolah teologi. Oke, jadi saya ingat sekali pelajaran pertama yang sering diajarkan itu adalah bagaimana lu bisa menceritakan kenapa lu percaya Yesus dalam waktu 3 menit.
Oke, jadi biasanya dia akan suruh lu menulis, ya, tulis dulu, ketik dulu, tulis atau ketik, lalu dibikin di kertas yang bagus banget gitu loh. Jadi kesaksian lu tuh akan seperti suatu puisi yang indah, ya, karangan yang indah yang lu bisa kasih ke orang lain. Kalau lu nggak sempet ngomong sama orang itu, lu bisa suruh orang itu baca. Ya, ini juga salah satu cara. Nah, sekarang ada IG gitu-gitu, itu lebih gampang. Nah, jadi kalau guru kita mengajar, dia bilang karena orang itu akan sangat tergantung dengan pembicaraan kita di 3 menit pertama. Kalau dalam 3 menit dia tidak menarik perhatian lu tidak menarik perhatian dia akan susah denger di menit keempat. Ngerti nggak? Ya. Nah, jadi menurut aku ini yang mesti kita latih. Ya, Niman bisa coba-coba ya lagi iseng, mungkin lagi di WC, ya lagi ngedan atau gimana, kalian bisa ketik di WA gitu ya. Oh, ketik-ketik kalau misalnya aku cerita, saya ini dulu orangnya seperti ini misalnya. Saya latar belakangnya seperti ini. Tetapi waktu saya begini-begini, saya begini-begini. Niman coba baca sendiri 3 menit nggak? Ya. Atau jangan-jangan sudah lewat 2 menit tapi Niman belum sampai ke pertengahan. Berarti itu kebanyakan. Oke, ngerti ya? Jadi ini ditujukan untuk orang-orang yang memang kita tahu mungkin nggak punya banyak waktu untuk dengerin kita ngomong. Misalnya nih, Tini makan siang sama temennya. Oh, ada klien baru. Dia lihat Tini doa. Tini Kristen ya? Gitu kan. Nah, misalnya dia mungkin tanya, kok bisa sih percaya Tuhan Yesus? Gitu kan. Nah, pas dikasih kesempatan itu kan, nah itu dia kalau kita udah persiapan, kita akan pakai 3 menit itu karena orang nggak punya 10 menit di waktu makan siang untuk dengerin lu ngomong gitu. Nah, jadi 3 menit itu kita latih dari sekarang. Oh, tau nggak gini dah 3 menit mungkin dia akan mikir. Oh, mungkin dia gitu. Atau mungkin dia akan lebih penasaran. Tapi setidaknya dalam waktu 3 menit nih Tian main point itu sudah selesai gitu loh. Iya, jadi bukannya orang udah mau buang sampah kita belum selesai gitu kan. Nah, kira-kira gitu. 我的补充就是，其实老实说，就是多多做见证。 Iya, dan yang dimaksudkan oleh John adalah bagaimana cara melatihnya, yaitu baik sering-seringlah bersaksi. 呀，我们做见证一定会有失败的经验，别人不想听，或是没有耐心听。 Ya, karena pasti ada pengalaman yang gagal, orang nggak pengen dengar, ya mukanya jelek gitu ya, nggak pengen dengar kita ngomong, pasti ada. 对，但是这就让我们有一个经验说，哦，下一次我要做见证，我可以怎么调整会更好。 Ya, tapi itu akan menolong kita untuk, tadi kayaknya gua terlalu ini kali ya, oke, lain kali aku jadi lebih baik lagi. 而且我相信这个3分钟见证绝对不是只有一个信主的见证。 Iya. Dan kesaksian 3 menit ini bukan berarti cuma kesaksian keselamatan ya, tapi itu saya cuma kasih contoh di pelajaran sekolah teologi itu begitu gitu loh. 也包含，比如说我们之前确诊，我们全家，我们怎么样在短短的时间，我们分享神怎么救我们在这个当中的一个经历。 Misalnya Woman ini pernah diselamatkan Tuhan dari COVID kan tahun lalu. Nah, sebenarnya kita juga, tapi karena kita sudah terbiasa, jadi kita nggak terlalu mikir pakai alarm 3 menit gitu ya. Tapi, gimana pas ada kesempatan itu, dalam waktu 3 menit bisa menceritakan bagaimana pertolongan dan keselamatan Tuhan atas kita ketika kita COVID gitu. 所以多分享了以后，你就有经验。第二，你会有个SASIAN的 database。 Iya, jadi semakin sering kita bersaksi, kita akan punya database kesaksian. Ya, jadi kapan-kapan itu akan dipakai gitu. 所以你下一次你会知道，遇到这样的人，你会心里面大概知道你讲什么见证会比较适合他，他会比较听得进去。 Iya, jadi nanti lama-lama kalian akan ketemu orang seperti ini, kalian akan tahu, gue mesti ngomongin kesaksian yang mana lebih cocok sama orang itu. Misalnya mungkin tentang sakit gitu kan, tentang ekonomi gitu kan, tentang suami istri dan sebagainya. Itu jadi bisa disesuaikan dengan orang tersebut. 所以我的建议就是多多的去见证就对了。 jadi opinion yang terbaik adalah sering-seringlah untuk bersaksi. 加油。 很好 pertanyaan yang bagus. 那我的想法是这样子就是因为有一些人可能还有事，我们先大合照一下。那如果有事的人可以先离开，那如果还想要继续问的，我们今天可以到9点也没问题。 Ya, 12 点 ，OK ya, sambil nonton Netflix deh. Oke, ya udah. 所以我们先照相那如果有事的人就先离开没有关系，想要留下来继续的。 Oke, ya udah. Kalau gitu kita foto dulu. Kalau misalnya ada yang mau sibuk-sibuk silakan, nggak apa-apa ya. Nah, yang mau stay lagi nggak apa, kita bisa sampai jam 9 nggak masalah. Oke, kita foto dulu, buka. Buka kamera, siap-siap.
你有空的在那边呢。哎呀，好，那我过去了啊，不要了，没关系了。哎呀，OK OK，好， OK，耶，Halo， 1, 2, 3, 耶耶，OK， 好, jadi oke, aku ingetin bentar ya teman-teman, hari Minggu jam 3 sore ada pernikahan Jaka sama Agnes. Jadi buat teman-teman yang bisa hadir ya silakan hadir. Kalau yang bisa stay sampai jam 3 sore itu nanti saya mungkin ada beberapa yang minta bantuan ya, bantu nyusun meja lah gitu-gitulah. Oke, thank you semuanya. God bless. Oke, yang masih mau bertanya boleh ya. Oke, yang boleh tanya. Oh, Tini baru tanya. Ya, silakan Tini. Kan ada saudara dari Pak Agus, dia tuh dari dulu tuh susah banget yang namanya ngajakin dia gitu, nggak pernah ngobrol say hi lah gitu. Tiba-tiba kemarin sempat nyari aku untuk sharing. Jadi dia mau curhatnya sama aku gitu. Nah caranya untuk, dia kan udah interest sama aku nih gitu. Aku pengen banget ngajak dia. Udah aku bilang aku pengen ngajak dia gitu. Nah ngajak dia tapi nggak maksa gitu, tapi cara untuk nextnya gimana gitu loh, maksudnya untuk dia lebih apa ya, cara untuk menangin dia untuk bisa dia lebih jadi interest lagi untuk pengen ke gereja yang bagus ini, aku pengen ngajak dia gitu. Gimana caranya untuk bisa ini, apa pelan-pelan dulu apa gimana cara, kalau Kojo nama Cianjel gimana kalau untuk ngajak ya. Wah. Oke. Jadi kalau aku mungkin aku merasa sih ada special occasion itu lumayan membantu. Ya lumayan membantu ya. Kayak dulu kita ibadah Mandarin awal-awal dari cuma 6-7 orang, ya lama-lama ya itu cembeng kita rayain, ya mooncake kita rayain, bakcang kita rayain, ulang tahun kita rayain. Jadi itu salah satu alasan. Jadi menurut aku tentu saja menurut aku sih gini sih, kalau dia sudah interest sama Tini dan boleh dibilang pelan-pelan percaya, aku rasa, dan dia tahu kan Tini percaya Tuhan Yesus, dia tahu kan ya? Tahu kan ya, oke. Nah, jadi menurut aku nggak tahu sih orang ini dia tertarik nggak kalau pakai lagu gitu. Menurut aku sih kalau yang untuk sehari-hari dulu, untuk dalam tanda kutip ya caring dia, menurut aku lagu itu bagus. Lagu itu sarana yang simple. Kenapa? Satu lagu paling 5 menit. Daripada lu langsung kirim dia khotbah 40 menit, dia mana mau dengar. Ya kecuali dia sudah orang Kristen yang aduh Tini gue tuh jauh dari Tuhan. Nah itu beda ya. Kita langsung kasih dia ya hati-hati neraka gitu ya, langsung kasih dia begitu kan. Ya lah bercanda ya. Jadi nah tapi kalau lagu, apalagi kalau misalnya lu tahu masalah dia gitu loh. Misalnya Allah peduli atau gimana. Ya, tapi pastikan lagu yang kita kirim itu cocok ya. Kita tahu ya banyak cover ya. Ya maksudnya banyak cover lagu ya. Ya jadi misalnya nih soal bahasa roh ya, banyak orang nggak gitu ngerti ya. Untuk orang-orang yang baru pertama kali berkenalan dengan yang namanya gereja gitu ya, kita jangan cari penyembahan yang mungkin 15 menit gitu ya. Tapi belakangnya bukan berarti nggak boleh, itu bagus, tapi kita lihat dulu orangnya. Nah jadi itu pertama gitu. Nah kedua, taruhlah misalnya aku nggak tahu sih, misalnya Komsel kelak gitu ya, ada ini nih. Nah misalnya orang ini punya masalah ya. Menurut aku persekutuan doa, didoakan, bukan PD Kamis loh ya, tapi didoakannya di sel group itu akan lumayan juga membantu. Jadi aku merasa mungkin gitu dulu ya, kita pelan-pelan lihat respon dia gitu loh. Nah iya, jadi aku rasa menurut aku, nah kalau dulu sering-sering occasion kali ya, maksudnya tuh ya soalnya misalnya taruhlah 26 Juni ini nih kakak rohani gue udah mau pulang Taiwan gitu kan, dia pelayanan terakhir, temenin dong, datang dong gitu. Nah aku merasa itu ya gue nggak tahu sih ada daya tarik atau enggak, tapi ya ya intinya ini orang Taiwan loh gitu ya, misalnya ya siapa tahu gitu kan, ya mungkin bisa gitu. Tapi Mei Itien tidak banyak tidak sedikit, lu kirim aja satu lagu, kirim satu lagu, ada satu gambar yang bagus, kirim, kasih dia pelan-pelan gitu. Konsisten itu lebih penting ya. 但是也是祷告说每一天记会不会太多，这个也可以祷告。Ya makanya aku bilang lihat respon ya. Lihat respon, kalau dia nggak read sampai 3 hari ya sudah, kita mungkin ini gitu loh. 那我建议还是一样，跟刚刚
这个阿妹有讲的，其实就是去做见证。你有时候讲再多圣经，他不一定会听，但是你讲你自己怎么经历神，他其实是会有兴趣。Iya, dan ketika dia menanyakan sesuatu kepada Tini, Tini boleh belajar bersaksi yang 3 menit itu, gitu ya, dari perihal yang sedang dia alami. Lu pernah nggak alami mirip kayak begitu? Mirip aja. Nah, apa namanya, terus lu ceritakan, oh gitu ya. Kalau gue dulu gini loh, gue pernah begini-begini, ini. Oh teman-teman komsel aku doain aku gini-gini. Nah, dia pelan-pelan juga akan ini gitu loh, ya, akan belajar. Ya. Lebih interestingnya itu pasangan. Jadi dia nanya aku gimana, maksudnya aku bisa ketemu ini, aku bisa. Iya. Komunitas itu perlu banget kayak gitu sih aku. Iya. Ya. Betul. Kayak gitu. Terus dia kalau sempat aku bilang ikut komunitas kita gitu. Iya. Betul. Nah, pastikan dia pas datang komsel pertama kali dia dapat hadiah ya. Dapat ini sih kok gitu ya. Iya, pastikan entahlah itu hadiah dari siapa, pokoknya ada ini hadiah welcome lu gitu loh. Iya, jadi itu tidak ada ini sih kayak darahnya Cienja gitu maksudnya bisa. Ngeri banget. DNA ya, DNA. Aku belajar dari gitu. Oke. Ya. Oke, Hao. Ada lagi? Ya, saya mau. Iya, thank you ya. Saya mau. Ini kesempatan yang paling bagus ya. Sebelum John dan Angel tinggalkan kita di Indonesia ya. Jadi sangat ini kesempatan yang paling bagus. Jadi saya mau tanya lagi ya. Oh, saya pikir mau dipuji. Tanya lagi, sorry ya. Saya itu sharing firman Tuhan tiap pagi itu bukan hanya di kalangan orang gereja ya, tapi ada teman, ada juga sepupu saya, adik saya ya. Biarpun mereka ada yang sudah bergereja, tapi juga orang yang ya istilahnya masih biasa-biasa lah. Ya, Kristen KTP. Saya pengen supaya mereka lebih tertarik gitu. Jadi saya juga minta sama Tuhan melalui Roh Kudus supaya melalui sharing saya itu bisa menjamah ada orang. Saya sih bukan istilahnya kuat gagah saya ya, tapi saya mau Roh Kudus yang benar-benar bekerja gitu. Jadi menjamah ya, yang khususnya orang yang belum percaya itu. Jadi puji Tuhan memang selama ini banyak yang respon. Saya sih bukan mau istilahnya banggakan diri. Memang tiap hari itu ada sekitar 25 orang ya, kurang lebih ya. Jadi yang non Kristen maupun yang orang ya istilahnya masih pai-pai lah gitu ya. Iya. Gitu. Jadi saya juga harus hati-hati gitu. Makanya memang ada adik saya yang kedua itu dia suka juga kasih video ya tapi kadang-kadang saya pikir udah bagus tahu dia cerita tentang agama Buddha kan saya terlanjur jadi kirim ke itu ya ke Baku gitu. Jadi waduh saya sangat sorry gitu ya, bukan sengaja gitu, tapi mestinya sekarang saya harus cek dulu dia punya gambarnya. Harus ya, betul. Kadang-kadang saya terlalu berapi-api ya, saya langsung kirim gitu. Jadi ya ini satu kesalahan saya juga ya. Tapi puji Tuhan sejak Ko John menegur saya ya, saya harus banyak belajar juga ya. Jadi saya memang bukan penginjil atau apa namanya hamba Tuhan yang istilahnya kayak Ko John sama Angel ya. Tapi saya punya hati untuk menjala manusia gitu ya. Siapapun dia ya, siapapun dia ya, yang Tuhan Yesus katakan, Petrus kamu harus menjadi penjala manusia. Nah itu keinginan saya, tapi puji Tuhan selama ini ya memang apa yang saya sharingkan tuh banyak yang respon gitu. Jadi bukan hanya di kalangan kita orang gereja, tapi orang
non Kristen juga sering tanya saya gitu. Jadi puji Tuhan saya melalui WhatsApp ini bisa jelaskan kesaksian gitu ya tentang Yesus. Tapi melalui hidup saya ya, saya ngalaminnya gini-gini. Wah, mereka lebih tertarik lagi gitu. Soalnya kebanyakan yang saya sharingkan tuh orang-orang yang masih family gitu ya. Misalnya anak II sama dan lain-lainnya. Mereka tuh tahu kita di Manggarai gimana, besarnya kan hampir sama di sana. Jadi keadaan saya tuh mereka tahu. Tahu, iya. Jadi itulah puji Tuhan ya. Selama ini saya juga sharingkan firman Tuhan tuh lewat ini. Saya suka dengar GMS ya, Gereja Mawar Saron, itu Pak Philip ya. Rabu malam dan Sabtu malam juga. Dan juga selain itu pagi hari saya juga ikutin sharing itu Pak Yones Naftali ya. Itu dari Jombang, GSPDI Jombang. Itu saya anggap,对，所以属神阿明我觉得很好，就是你有神给你很多的材料哦，那我觉得你就是祷告说主啊，我要给谁，不要太少，也不要太多，对，这是求神给你智慧哦，那你继续这样寻求，给这样的人适合给多少，给什么样的东西，给那样的人适合什么，那这个要不断的去问。哦，那不断的操练，哦，那就会越来越好。那但是无论如何，你有这样的心智，我觉得是很好的，哦，所以谢谢你的分享。Thank you, Amin. Luar biasa,加油。Amin. 好，还有吗？最后一点时间。masih ada dikit waktu. 好，很开心。今天第一期参加哦，Welcome, Esther。对，就是一年多的时间，我怎样度过这些日子，而且刚好这样的节目，你知道吗？传到我排到了去医院，去医生，几期都是这样子。哎呀，怎么这个是医生的日子哎？哎呀，这个我要去检查哎。哎呀，这个是要照电什么哎？几期都这样子，我无法参加，但是感谢主哦，家庭的问题、丈夫的问题、工人的问题，全部就比较安定下来。今天我还是第一期参加哦，但是太棒了！那所讲的我觉得好像是神学课了，圣经的神学课，神学课 ，teologi 啊，对，我们基督徒应当学习的，对，很棒，真的，谢谢 ，Thank you 咯，我们上这个神学课了。让我们基督徒更有，就是说，第一就是把我们自己的见证讲出来就可以了，就这样就传福音了，就这样就介绍给人福音啊，介绍给人个人的见证，就把我们认识主的，就这些不知不觉就讲出来，就会带到他们就基督徒这样你经历了这样啊因为你是基督徒就是自然就会进到这个你是个基督徒的问题，对，就是刚才吴传道所讲的，就把他这个事情就带进去。但是还有一个问题，就是刚才说的，重要靠圣灵跟耶稣讲话。今天我要做什么？我也是像刚才吴传道讲的，我今天我要记得这个就是见证啊，还有诗歌啊。还有我传道给到玛拿那个章节啊，我每天都用，我今天这个我要指给谁，我都会这样对我传道所说的，问上帝，问圣灵，我今天我要做的是什么？我记得我要为谁祷告，提醒我自己都很糊涂的。圣灵啊，你帮助我今天做什么？哎呀，我等下祷告又忘记某人，我真的又忘记了，就这样子。但是我会告诉圣灵提醒我，就这样子还有我又对这个人讲什么，圣灵来提醒我，我跟着上帝怎样呼召我，要找灵魂到主的面前，要带弟兄姐妹到主的面前。我说可以，主耶稣要我这样做，但是你要提醒我。
你教我怎样做，我就返回来就跟圣灵这样说，好，我要做，但是我不能，有些上帝可以给我，圣灵可以提醒我，我就要做就可以，真的圣灵时常会提醒我对，我以前在美国的时候，很多都是不认识的人，在路上我发那个什么传什么呢？福音单张。福音单张也是从灵粮堂台湾起来的，我都是发那个，对，都是发。多的时候我走路走得很忙，要赶那个车，我就半跑，圣灵说快点给那个旁边的人我好，我就拿着上帝祝福你，我就给了。但圣灵真正的提醒我，是很好，感谢周真的，我自己的经验我就buat kesaksiannya, kesaksian的。要简单的重点的翻译一下吗？还是不需要对了？大家应该大部分在这边都听得到。好 ，OK， 感谢主，谢谢。Iya, 应该是差不多了吗？差不多了哈。Iya, kalau nggak ada lagi pertanyaan atau itu kita tutup lebih awal nggak apa-apa, masih ada 5 menit ya. Oke, sekali lagi. 祝福你们的服侍。谢谢，谢谢。Ya, besok ibadah Mandarin boleh dibilang terakhir juga ya, yang Sabtu. 我们啦，有我们在的，还会有。bukan ibadah Mandarin terakhir. 还有几期Pak Fu的聚会还有几期呢？都会有啊，每个礼拜六都有。Ya, setiap Sabtu ada, kecuali Sabtu yang ada minggu yang ada bilingual. Maksudnya besok itu terakhir bawa khotbah di Pafu hari Sabtu. Ya, jadi teman-teman. Minggu depan yang 25号呢？那天没有，因为26号我在主日讲道。Ya, bilingual. 双语26号 Minggu. Minggu。26号那么你说3点的那个什么节目？3点是礼拜天的婚礼，下午3点是有教会有人结婚。就是那个26号的。不是，没关系，这个等一下我再跟你讲好了。nanti di WA group masing-masing ya. Oke, ya udah. Oke, ya udah, ya berarti udah selesai ya. 对。祷告了吗？还没，好。我们应该算有了啦。应该算了，ya，对，算有了。好啊，那就再。好，简单祷告一下哈。Yuk kita berdoa yuk。亲爱的主，我们再次感谢赞美你。Tuhan, terima kasih kami bersyukur di hadapan-Mu. 主啊，孩子相信你每一天都要供应我们。Tuhan, terima kasih karena tiap hari Engkau mau memenuhi kebutuhan kami. 你也会使用很多不一样的器皿继续来供应我们。Dan Kau pakai bejana yang berbeda-beda, Bapa, Tuhan Yesus untuk bisa Tuhan memenuhi kebutuhan kami. 主啊，孩子也祷告，我们每一个人也愿意成为一个传扬神福音的器皿。Dan biarkan kami juga mau rela menjadi bejana yang dipakai untuk memberitakan firman-Mu. 求你坚固你自己的话语。biarkan sungguh Kau kuatkan Tuhan firman-Mu sendiri. 祝福在这边每一个荣耀的器皿被你来使用。 Berkati semua bejana-bejana yang mulia di tempat ini Bapa, mereka Tuhan Kau pakai dengan luar biasa. 这样感谢祷告奉耶稣的 Kami 名。 berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bye-bye. Oke, boleh Liv, nanti saya sharing recordingnya ya. Thank you ya, thank you semuanya loh yang udah hadir ya setia. Bye bye Mel, bye bye.